Maupay na aga, magandang umaga, good morning, it's me, Trisha, Usana Waray-Waray, living in Dubai. Updi kami niya na para magstay ha Usana Hotel ha Dubai for 28 hours. Ano, tara? So adi kami yan na Dux Hotel Palm Jumeirah. So nasa nga ako kanina nga nagstay kami nga di for 28 hours. Yes, that's correct. Kay nag-check-in an akon kaupod ha hotel around 1 p.m. nga nag-check out kami around 6 p.m. on the next day. Pero tungod may trabaho ako ito na adlaw, humabol ako ha iya around 4 p.m. after an akon work. Guys, it's so nice here. I am right now in the Lazy River. We are in Dux Hotel, the pump. That's the hotel, this one and this one. 7 p.m. bumalik na kami ha room. Actually, first time ko inihiyap kumitay amon room tungod kay pag-abot ko. Dumiretso dayon ako sa swimming pool kay nakadto na hiya. Nag-ready lang kami para kumaon hin dinner pero diri talaga kay maaram kun din kami makaon. So nayakan ang front desk na may the mall harani ha hotel. So nag-decide kami nga dito na lang kami mamimilihin kaunan. Where are you taking me, ma'am? I don't know. You're taking me, no? Gusto daw niya makatry in Asian food asya amon ginbiling. Pero bangin daw kuno diri niya maubos asya usala ka plato namon gin palit. She's trying Asian. It's Chinese. It's good. Nice. Try that one. This meat? Chicken. All of it is chicken, I think. Sorry. Good? Nag-share la kami hadto nga nagpalit na lagi kami ng pizza kay ginggutom pa kami. We're getting this. Sweet and salty, whatever. Popcorn. we bought it because there is a movie. It's a movie theater because we're going for a movie today. After namon kumaon, nag-walking anay kami. Kay para gihapon namon ma-explore ang hotel and para gihapon umubusan namon gingkaon. What are you doing? Washing my hands. With the pool water? Maram baka mo guys na 4 days pa lang kami magkakilala. Kaya actually, nagkakilala kami kay nag-support ako han usa nga hotel haamon complex which is dito yan na trabaho. First day nga nagkakilala kami, nag-ask dayon hiya kung sanot akon off kay may daw niya ginbook na hotel pero waray ya upod kay iya mga friends is umuli ha era home country. Syempre, nag-isip ako anay. You gave up? I gave up. Yeah, can we change it? Don't like this. Nangatawa nga niya ako kay nagpakiana ako ha iya kung sure na bahiya nga natapod na bahiya ha akon kay pagkakilala pala bahiya namon. So nasa ring manhiyan na pira ka hours na mo na pag inistorya, nagustuhan daw niya takon vibes ngan gusto pak niya makilala ngan maging friend. Wow, madamo na naman initakon friend. Pero sige nala. Char. Dasya sumigi ako kay timing off ko man gihap. Anyways, damo na takon storya. Tikad to kami yan na amon breakfast which is still part han amon booking. Maaram ba mo guys nga barato lay nihiya nga hotel na amon ginbook ngan api na at breakfast, early check-in and late check-out. So kung adi kaya na ha Dubai, itry na inihiya nga hotel kay diri ka magsisisi. Wow. Nag-promote pa yan. Nagsabot kami nga dadamuon namon tam breakfast yan na kay brunch na inihiya kay diri na kami makaon hitlan. Kay nagtitipid man kami nga duha. And another reason para mag-book ka mo hini nga hotel kay if magstay ka ha Dux Hotel, may daka gihapon access ha iya sister company na NH Collection which is may dahera ini nga 180 view ha era rooftop which is very nice it era infinity pool. So gintatry niya ha akon an iya ginbubutang ha iya buhok para mag-blend ko no tiya buhok. Tapos ibababad la ko no pera ka oras para magtalab.
Pero tungod kay dark attack buhok, dire talaga yung matalab. Pero kita naganda niyo guys, ito na view. Kahusay talaga. Thank you Lord. So after pira ka oras na pag binabad hapol, nangitom ako. Hiya, nagbuburusag lagi hapon. Nakakainis. Anyways, mabalik na kami hanamon main hotel kay may dagi hapon mahusay na pool nga di, which is infinity pool gihap. Ngan mahusay nga di it view, labi na kon sunset. Ginhinula talaga namon nga da mag sunset. Pero waray good it gagawas. So gusto ko na umuli kay nangingitom na ako. Pero hiya, diri pa ko niyatan. Pero napirit ko gihap. So amo na adto. Tapos na namon 28 hours ha hotel. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.